Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. Hello grade 6. How are you today? I hope you're still enjoying this PJJ and you're still in a good condition and in a good situation. Okay everyone. Now it's English time. Are you ready to study English now? All right, now please let's say together basmalah as usual before we start our study. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now please open your student book, your Happy Campers book, your student book. See, it's still Unit 5, sorry. You can open lesson 3 and 4 on page 42 and 43. Okay, all right. I'm gonna tell you something that you are now on a grade 6 ya. Sekarang kalian di kelas 6 dan karena waktunya singkat, jadi kita juga persingkat pembelajaran bahasa Inggris kita ya. Kita hanya punya waktu beberapa minggu di kelas 6 ini, jadi bahasa Inggris nanti akan selesai, maksudnya diselesaikan dengan cepat dan nanti akan ditambahkan dengan modul atau rangkuman dari kelas 1 sampai kelas 6 yang akan Boya kasih ke kalian, dan oleh karenanya kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ini karena walaupun cepat tapi we will finish it very well ya. Okay? Alright, now we will going to learn lesson 3 and lesson 4. Are you ready? Let's check out the video. Jason, Patty, Adam and Sue, the Happy Campers, coming to you. Hi, Greg. Wow, a telescope. Is it for the movie? No, I'm an astronomer too. I study the universe. Cool. Can you see comets and meteors flying in space? Zoom. Whoosh. Can you see the craters on the moon? Sure. Is our moon the biggest moon there is? No, it isn't the biggest, but it's the closest to Earth. Is Earth the greenest planet? Which is the largest planet? Let's go see. It's Jupiter. But it's daytime, Patty. Okay, that's it, the video. And now we're going to read and listen the text here, okay? But before that, let's see the question here. What does Greg like to do? Ada pertanyaan di sini di atas seperti biasa. Pertanyaannya adalah apa yang Greg suka untuk apa yang Greg suka lakukan ya. Okay, let's see. Kita lihat sama-sama ya. Hi Greg, wow, a telescope. Is it for the movie? Apakah itu untuk movie katanya? Film? No, I'm an astronomer. Saya astronomer. I study the universe. Saya mempelajari alam semesta. Can you see comets and meteors flying in a space? Sure, katanya. Can you see the craters on the moon? And kita lihat lagi di sini. Next, is our moon the biggest moon there is? No, it isn't the biggest, but it's the closest to Earth. Is Earth the greenest planet? Which is the largest planet? Let's go see. It's Jupiter, but it's daytime, Patty. Okay. Ini tentang tentang planet ya, masih tentang planet seperti kemarin yang kita bahas, dan masih tentang membahas superlative adjective atau perbandingan super ya, kata sifat yang artinya atau paling ya, membandingkan antara satu dengan banyak hal ya, dari satu planet dengan banyak planet yang lainnya
itu superlatif adjective. Nah, oke, kita lihat di sini. Can you see a comet? Can you see comets and meteors flying in space? Apakah kamu bisa melihat komet dan meteor berterbangan di space? Katanya, sure, tentu. Can you see the craters on the moon? Apakah kamu bisa melihat kawah-kawah di dalam bulan, di atas bulan? Atau craters itu kawah atau lubang-lubang di bulan ya, kawah. And is our moon the biggest moon there? Apakah bulan kita itu lebih besar, paling besar, terbesar di sana? Sorry, no, it isn't the biggest, but it's the closest to Earth. Dia tidak, bulan itu bukan yang terbesar, tapi dia yang paling dekat, closest. Dari close karena paling menjadi closest to Earth. Is Earth the greenest planet? Apakah Earth greenest, paling hijau, planet paling hijau? Which is the largest planet? Let's go see. Yang mana largest, ya, paling besar, planet yang paling besar. Terus kata temannya, it's Jupiter, but it's daytime, Perry. Jupiter yang paling besar, Perry, tapi ini kan siang, katanya. Okay, now we'll see the question here. Lihat lagi kembali ke pertanyaannya, what does Greg like to do? Apa yang Greg suka lakukan? Ya, kalian sudah tahu ya. He is an astronomer and he study the universe. Dia mempelajari universe. Ya, dia melihat ruang angkasa melalui teleskopnya. Okay, that's it for the text. Okay, next. Let's answer the question here. Is our moon? Di sini disuruh match, itu cocokkan. Is our moon the biggest? Kita lihat di sini bersama ya. Okay, let's see. Is our moon the biggest? Oh, kita lihat yang cocokkan karena ini Jupiter dari sini ya. Berarti Jupiter jawabannya. Pertanyaannya adalah which is the largest planet? Largest planet is Jupiter. Ya. Okay, next. Paling besar, planet terbesar. Yang kedua ada jawabannya ada yes it is, maka pertanyaannya adalah yang paling cocok adalah yang ini. Is Earth the greenest planet? Karena jawabannya yes, pasti. Greenest, paling hijau. Apakah bumi itu planet yang paling hijau? Yes, it is. Ya. Oke, next. Yang ketiga ini jawabannya our moon. Oke, kita lihat pertanyaannya yang paling cocok untuk jawaban our moon is number 2. Which is the closest moon to Earth? Bulan yang paling dekat ke bumi adalah, ya, yang manakah bulan yang paling dekat ke bumi atau bulan yang paling dekat ke bumi? The answer is our moon. Ya, oke, next, terakhir ini udah pasti jawab pertanyaannya adalah number 1. Is our moon the biggest? Apakah bulan kita itu yang paling besar? Jawabannya no, it isn't. Ya, tapi dia yang paling dekat, bukan yang terbesar. Oke, that's it. Okay, let's go to the cheer box. Okay, are you ready to see the cheer box? It's really fun. Let's cheer together, yeah? Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Ready? Okay. Is Jupiter the biggest planet? Yes, it is. Which is the smallest planet? Mercury. Okay, you see that the cheer box, ya. Ada pertanyaan di sini, is Jupiter the biggest planet? Jawabannya yes, it is. Lihat ya, kalau pertanyaannya seperti ini, pasti jawabannya antara yes or no. Kalau diawali dengan to be atau kata bantu, do, does, did, pasti jawabannya yes. Kemudian subjeknya it, Jupiter berubah diganti menjadi it, subjeknya. Kemudian diikuti dengan to be, karena di sini diawali dengan to be, maka di sini juga it is. Yes, it is. Kalau no berarti no, it isn't. No, it isn't. Ya, kalian lihat seperti ini. Oke, which is the smallest planet? Planet manakah yang paling terkecil, small, ya? Mercury jawabannya. The smallest planet is Mercury. Itu bentuk panjangnya kalimatnya. Jawaban.
Okay, the smallest planet is Mercury. Okay, that's it. Okay, next we're going to the dictation. I will repeat for only 2 times. Ya, tapi nanti Boy akan kasih lagi di grup, di WA grup, suara atau audio dari dictation nanti, ya. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu. Unit 5, Lesson 3, Activity 3, Dictation. Listen and write. Then say. 1. It's his telescope. 1. It's his telescope. 2. There is a big crater on the moon. There is a big crater on the moon. 2. There is a big crater on the moon. There is a big crater on the moon. Only one crater di sini. 3. Comets and meteors fly in space. 3. Comets and meteors fly in space. I will repeat again. Comets and meteors fly in space. Comets and meteors fly in space. 4. I want to be an astronomer. I want to be an astronomer. Okay, that's it. For dictation, nanti kalian bisa ulangi lagi, Boy akan kasih audionya terpisah. Okay? Now, next, we're going to go to the language lodge. Kita akan lihat ke language lodge, melanjutkan tugas kalian yang kemarin. Ya, lesson 1 and 2 you have finished. Kalian sudah selesaikan. Kemudian kita lanjut ke lesson 3 and 4 today. Okay, let's see lesson 3 now. Kalian disuruh isi look and complete. Lihat dan lengkapi. Lihat gambarnya, kemudian lengkapi titik-titik ini. There is a big, apa ini kira-kira? It's a crater on the moon. Crater, ya. And then number 2, what is it? We use a, what is it? Kalian tulis di sini. And then this is also, ya. Paham ya? This is so easy. Okay, now next page, halaman berikutnya. Nah, di lesson 4 ini kalian disuruh write questions. Tulislah kalimat tanya, ya. Berdasarkan grammar past ini, contoh dari grammar past ini kalian lihat. Is it the nearest small, atau pertanyaannya bentuknya seperti ini, atau yang di bawah ini. Which is the smallest moon? Kira-kira yang mana? Kalau jawabannya seperti ini pasti pertanyaannya which, ya. Which. Kalau jawabannya yes or no, pasti diawali dengan to be atau kata bantu. Nah, di sini to be. Is it the nearest small, ya? Oke, paham ya? Oke, karena ini jawabannya adalah Venus is the hottest planet. Venus adalah planet yang paling panas. Maka pertanyaannya adalah which is the hottest planet? Ya. Planet manakah yang paling panas? Which is the hottest planet? Oke. Number 2, karena jawabannya yes, maka pertanyaannya dimulai dengan to be. Is the Amazon the longest river? Oke. Paham ya? Oke, kalau tidak paham, nanti kalian boleh WA Boy ya. You can chat by WA. Okay, that's it for today. I think it's enough. Thank you very much. Let's say together, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.